Pozdrav svima! U ovom videu ćemo napisati našu prvu komandu i objasniti šta znače sve ove linije. Najprije imamo using system. Ova linija koda uvozi neke funkcije, neki programski kod, odnosno biblioteku koju su napisali neki drugi programeri i dali nam ga na korišćenje. Ukratko rečeno, ovo sistem je namespace. Također, nekoliko redova niže možemo da vidimo da je i naš program koji pišemo isto namespace. Ovo namespace je prostije rečeno naziv nekog programskog koda, odnosno biblioteke. S obzirom da u jednom programu možemo koristiti više različitih biblioteka koje u sebi mogu imati različite funkcije sa istim imenima, potrebno je nekako ih razlikovati. Svaka funkcija ima svoje ime, a namespace možemo posmatrati kao prezime. Ovo nikako ne treba brisati jer program u suprotnom neće raditi. Razlog je to što funkcija console_writeLine koristi neke stvari iz ove sistem biblioteke. Sa druge strane, ovo se može rešiti i na drugi način tako što će se pisati system tačka ispred svake funkcije koja se nalazi u ovoj biblioteci, što znatno komplikuje rad. Objasnili smo namespace, a sada ovo program 1. To je naziv našeg programa koji pišemo i koji smo imenovali prilikom pokretanja Visual Studia. A šta su klase? Klase su neki šabloni koje pravimo i u kojima pišemo program, odnosno konkretna rešenja. U jednom namespace-u može biti jedna ili više klasa. Zamislite jednu fabriku punu različitih mašina. Svaka mašina pravi neki deo od kojih se na kraju nešto sklapa. Ta fabrika bi bila namespace, a mašine bi bile klase. Sada dolazimo i do ovog dela static void main. U svakom programu mora da postoji neka funkcija koja će pokrenuti program, odnosno sve ostale linije koda. Tako da je ovo glavna funkcija u programu, jer od nje sve počinje. Ovo u zagradi su neki argumenti koji se šalju funkcijama. To možemo zamisliti kao neki obradak koji stavljamo u mašinu na obradu. Sve ovo što smo do sada objasnili mora biti prisutno u vašem programu. I za početak nemojte eksperimentisati sa nazivima klasa, argumentima i bibliotekama, već ostavite sve kao što C# i Visual Studio zahtevaju. Naravno, strogo pazite na tačke, zareze i ostale znakove koji se koriste u programskom jeziku. Programski kod se piše unutar ove static void main funkcije, odnosno unutar vitičastih zagrada. Sada dolazimo i do konkretne funkcije koja će nešto ispisati na ekranu. Vidimo da je funkcija napisana 2 puta, ali ova donja na početku ima ove kose linije koje označavaju da je to zapisano kao komentar. Komentar je nešto što možemo da vidimo kada pišemo programski kod, ali se to ne uzima u obzir prilikom izvršavanja samog programa. Ovo služi kao pojašnjenje koda, jer na jednom programu može raditi i nekoliko stotina programera, pa je nekada potrebno nešto i pojasniti. Sada ćemo pokrenuti program. To radimo pritiskom tastera CTRL i F5 ili klikom na Start u zavisnosti od verzije Visual Studia. Toliko za sada, vidimo se u sljedećem videu.